अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री वॉइस। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आने वाले एपिसोड की मुकम्मल रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि एक नया तुर्क सरदार उस्मान गाजी की सरजमीनों में आया है। उस्मान गाजी ने इसके पास बुरान को भेजा। बुरान ने इस सरदार को ये कहा कि उस्मान गाजी आप समेत तमाम तुर्क सरदारों से मुलाकात करना चाहते हैं। फिर दूसरे मंजर में दिखाया जाता है कि यही सरदार ओलोगान के साथ खड़ा है और ऐसा लगता है कि इस सरदार ने ओलोगान को बहुत ज्यादा टैक्स भी दिया है, क्योंकि ओलोगान के सामने सोने का संदूक पड़ा हुआ है। अब इससे यही वाज़ेह होता है कि इस सरदार ने ओलोगान को टैक्स अदा किया है। चूंकि इसने ओलोगान को टैक्स दिया, इससे ये मालूम होता है कि ये कोई मम्मी डैडी सरदार है जो सिर्फ अपने कुर्सी और हुकूमत को बरकरार रखना चाहता है। ये समझता है कि अगर मैं ओलोगान के सामने ना झुका तो मैं ना हुक्मरानी कर सकता हूँ और ना ही सुकून से रह सकता हूँ। यानी हो सकता है कि इसका सोच गुलाम हो, जिस तरह करासी बे और याकूब बे का था। हो सकता है कि ये सरदार गद्दार हो, लेकिन दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि ये उस्मान गाजी का कोई करीबी इत्तेहादी हो। खैर, ये शख्स गद्दार है या फिर उस्मान गाजी का इत्तेहादी है, ये तो आगे चलकर आपको बताऊंगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, कुरलुश उस्मान सीरीज की सिनेरियो मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई है। स्टोरी जो कि अब तक हलीमा और बाला के इर्द गिर्द घूम रही थी, वो अब तब्दील हो जाएगी। जी हाँ, फैसला किया गया है कि अब वाक़यात दिखाने का स्पीड बढ़ा दिया जाएगा और फर्जी किरदारों के बजाय अब सीरीज में तारीखी किरदारों को शामिल किया जाएगा। चूंकि ये खबर आई है और इसके साथ साथ एक सरदार की एंट्री भी हुई है, तो क्या यह सरदार तारीखी है या फर्जी, ये भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, आप लोगों ने ट्रेलर में देखा कि कई खवातीन एक नए मिशन पर चली गई है। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि बाला, गोंचा, अलाउद्दीन, ओरहान, होलाफेरा, उस्मान गाजी का मुकम्मल खानदान एक मिशन पर है। उस्मान गाजी का खानदान किस मिशन पर है, आगे चलकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा पिछले एपिसोड जहां पर एंड हुआ था, वहां पर उस्मान गाजी फंस गया था सोफिया के जाल में। फिर ट्रेलर के पहले मंजर में ही हमने देखा कि उस्मान गाजी अपने कबीले में वापस आ गए हैं। तो उस्मान गाजी सोफिया के जाल से कैसे बच गए हैं, ये भी आपको तफसील के साथ बताऊंगा। लिहाजा ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा। तो चले नाज़रीन कराम, हम सबसे पहले बात करेंगे कई खवातीन के बारे में कि वो किस मिशन पर है। तो नाज़रीन कराम, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि सोफिया जिस लड़की को भगा रही है वो हलीमा नहीं है। ये उस्मान को भी वाज़ेह हो जाएगा और बाला को भी वाज़ेह हो जाएगा कि ये हमारी बेटी हलीमा नहीं है। फिर जब उस्मान गाजी यहाँ से अपने कबीले में वापस चले जाएंगे तो उस्मान गाजी हलीमा को वापस लेने के लिए जद्दोजहद शुरू कर देंगे। चूँकि उस्मान गाजी के दुश्मन इस वक्त ज़्यादा हैं और हर जानिब से दुश्मन ही गालिब आ रहे हैं, तो उस्मान गाजी बाला, ओरहान, अलाउद्दीन, होलाफेरा, गोंचा, इन सब को हलीमा को ढूंढने के लिए भेजेंगे और खुद बाकी दुश्मनों का सामना करेंगे। यानी उस्मान गाजी का खानदान किसी और मिशन पर नहीं है, इस मिशन पर है कि वो हलीमा को ढूंढ रहे हैं और इंशाल्लाह बाला को बहुत जल्द अपनी बेटी मिल जाएगी। खैर, इसके बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या हलीमा की स्टोरी को इसी तरह खींचा जा सकता है या फिर आने वाले एपिसोड में इस स्टोरी का अख्ताम होगा? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो, आपने अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना है। एपिसोड के लास्ट में हमने ये देखा था कि उस्मान गाजी सोफिया के गात में फंस गए थे। उस्मान गाजी को हर जानिब से बजांतीनी सिपाहियों ने घेर लिया था। तो फिर जब हमने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर के पहले सीन में ही उस्मान गाजी अपने कबीले में थे और उस्मान गाजी ने बाला खातून को भी बचा लिया था। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? तो नाज़रीन कराम, इसके बारे में मैं पहली भी राय दे चुका हूँ कि उस्मान गाजी यहाँ पर फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ओरहान अपने सिपाहियों समेत आ जाएंगे। चूंकि ओलोगान कैद है, सोफिया के पास सिपाही है लेकिन कम मिकदार में, क्योंकि सोफिया समझ रही थी कि उस्मान गाजी यहाँ पर अकेले हैं। मैंने उस्मान को भी फंसा दिया और उनके बेटों को भी फंसा दिया, लेकिन ओरहान बर वक्त पहुँच जाएगा बजांतीनी सिपाहियों को जहन्नम वासिल करने के लिए। यहाँ पर सोफिया बुरी तरह नाकाम हो जाएगी और मुझे लगता है
کہ یہاں پر صوفیہ زخمی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سیٹ سے ایک تصویر آیا ہے جو میں پچھلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں۔ صوفیہ خون میں لت پت ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صوفیہ نے اورحان غازی سے کافی زیادہ موقع کھائے ہیں۔ خیر یہاں پر شکست صوفیہ کا ہی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں نئے سردار کے بارے میں۔ معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ سردار بھی غدار ہے، کیونکہ آتے ہی انہوں نے اولگان کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ خیر یہ اب یہ واضح نہیں کہ انہوں نے اتحاد کر لیا یا نہیں، لیکن اولگان کو ٹیکس دے دیا، سونے سے بھرا ہوا صندوق اولگان کے حوالے کر دیا۔ معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ممی ڈیڈی سردار ہے۔ لیکن اگر دوسری جانب ہم سنیریو کو دیکھیں گے تو اس وقت جس سردار کی بھی انٹری ہو وہ عثمان غازی کا اتحادی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اولگان نے عثمان غازی کے قبیلے پر حملہ کر دیا، سود پر حملہ کر دیا۔ عثمان غازی کی کافی سپاہی شہید ہوئے۔ عثمان غازی کی سپاہیوں کا تعداد فی الحال بہت کم ہے، وہ منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اب جس سردار کی بھی انٹری ہو وہ عثمان غازی کا اتحادی ہونا چاہیے، اور یہ بات کاسٹ ڈائریکٹر نے بھی ضرور سوچی ہوگی۔ اب ناظرین کرام، عثمان غازی اولگان سے اپنا قبیلہ بھی واپس لے گا اور اپنے قلعوں کو بھی واپس لے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے عثمان غازی کو سپاہیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سردار غدار نہیں ہوگا، بلکہ یہ عثمان غازی کا دایاں بازو بنے گا، عثمان غازی کو مشکل وقت میں کام آئے گا۔ ایسا ہونے کی چانس موجود ہے۔ اگر ہم سینیریو کو دیکھیں گے تو 70% چانس ہے کہ یہ سردار عثمان غازی کا اتحادی ہو، جبکہ 30% یہ چانس ہے کہ سردار غدار ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ سردار تاریخی ہو سکتا ہے یا پھر نہیں۔ تو ناظرین کرام، جیسے کہ سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سینیریو کو چینج کر دیا جائے گا، صرف حلیمہ کی سٹوری کو ہی نہیں بلکہ فتوحات کو بھی دکھایا جائے گا، اور تاریخی واقعات دکھانے کا بھی سپیڈ بڑھا دیا جائے گا، اور فرضی کرداروں کے بجائے تاریخی کرداروں کی انٹری ہوگی۔ اب ناظرین کرام، یہ خبر میں آپ کو خود سے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ یہ خبر سیٹ سے لنک ہوا ہے، چونکہ اب یہ خبر حقیقت ہے، تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نیا سردار آیا ہے یہ تاریخی کردار ہو، کیونکہ اس خبر میں یہ واضح ہے کہ فرضی کرداروں کے بجائے تاریخی کرداروں کی انٹری ہوگی۔ پچھلے دنوں یہ خبر آیا تھا، اور اب نئے ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ نئے کردار کی انٹری ہو گئی ہے، یعنی واضح یہی ہے کہ یہ کردار تاریخی ہے، کوئی فرضی کردار یہ نہیں ہے۔ خیر ناظرین کرام، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ سردار غدار ہوگا یا پھر عثمان غازی کا اتحادی؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور یہ تاریخی ہوگا یا فرضی؟ اس کے بارے میں آپ نے اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کر دینا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔